کہا جاتا ہے کہ انسان کی قسمت اس کے ہاتھوں کی لکیروں میں ہوتی ہے۔ ہاتھوں کی ان لکیروں میں کیا راز ہیں اور ان لکیروں کا ایک انسان کی قسمت سے کیا کنیکشن ہوتا ہے، اور اسلام میں ہاتھوں کی لکیروں کے بارے میں کیا حکم ہے؟ کہا جاتا ہے کہ ہاتھوں کی لکیروں کو پڑھنے کا علم اتنا ہی پرانا ہے جب انسان لکھنا اور پڑھنا بھی نہیں جانتا تھا۔ انسان کی لکیروں کو اکثر لوگ قسمت سے جوڑتے ہیں، اور ہاتھوں کی لکیروں کا مطالعہ کرنے والے افراد کو پامسٹ یا ماہر نجوم کہا جاتا ہے، اور اس علم کو پامسٹری کہا جاتا ہے، جسے آج دنیا میں ایک علم کے طور پر پڑھا اور سیکھا جاتا ہے۔ اس علم کے مطابق لڑکیوں کے بائیں ہاتھ سے پتہ چلتا ہے کہ وہ کن خصوصیات کی حامل ہیں، اور لڑکوں کے دائیں ہاتھ سے یہ معلوم کیا جا سکتا ہے کہ وہ کن خصوصیات کے حامل ہیں۔ پامسٹری یعنی دست شناسی دنیا کے قدیم علوم میں شمار کیا جاتا ہے۔ اسلام سے پہلے عیسائیت کے شروع میں اس علم پر بڑی پابندیاں لگی تھیں، اور جو اس علم کو سیکھنے یا سکھانے کی کوشش کرتا اسے سخت سزا دی جاتی، اور ان پابندیوں اور سزاؤں کی وجہ سے ہاتھوں کو پڑھنے کا یہ علم قدیم مصریوں اور خانہ بدوشوں کو منتقل ہو گیا۔ انسان جو ازل سے ستاروں سے قسمت معلوم کرنے کے علم کو سیکھ رہا تھا، تب ہاتھوں کی لکیروں کا یہ علم انسانوں کے لیے دلچسپی سے خالی نہیں تھا، اور دنیا میں یہ علم تمام تر پابندیوں کے باوجود تیزی سے پھیلنے لگا۔ اس علم میں ہر انسان کے ہاتھوں کی بناوٹ اور ساخت کے حوالے سے بتایا گیا کہ جس کی اسٹڈی سے ایک انسان کے کردار کے بارے میں معلوم کیا جا سکتا ہے۔ 1475 عیسوی میں پامسٹری کی سب سے پہلی کتاب میں یہ ذکر کیا گیا کہ ہاتھوں کی ساخت سے ایک انسان کی ذہنی صلاحیتوں اور کردار کا پتہ لگایا جا سکتا ہے۔ اس کتاب کے مطابق ہاتھوں کی بے شمار اقسام ہیں، جن میں بنی لکیروں کا کوئی نہ کوئی مطلب ضرور ہوتا ہے، جن کو پہچاننا زیادہ مشکل کام نہیں۔ اگر آپ اپنی دونوں ہتھیلیوں کو آپس میں ملائیں تو جہاں دونوں چھوٹی انگلیاں ختم ہوتی ہیں، وہاں ہتھیلی کے دونوں طرف ایک لائن بنی نظر آتی ہے، جو عربی حرف بے کی طرح بنی ہوتی ہے۔ پامسٹری کی روح سے جن لوگوں کی بے درست بنتی ہیں، ان کی شخصیت کا خاکہ ابھر کر سامنے آ جاتا ہے، لیکن یہ بے ہر کسی کی نہیں بنتی۔ ہاتھ میں انگلیوں کے نیچے دل کی لکیر ہوتی ہے، لہٰذا دونوں ہاتھوں کو آپس میں جوڑ کر دل کی لکیروں سے بے بنائی جاتی ہیں۔ جن لوگوں کی بے نہیں بن پاتی تو ان کے ہاتھوں کی انگلیاں اوپر نیچے ہو جاتی ہیں۔ درست اور واضح بے کے لیے ضروری ہے کہ دل کی لکیریں اپنے اختتام پر یکساں ایک دوسرے کے ساتھ جڑ جائیں، اور اس وقت انگلیاں اور ہتھیلی بھی برابر ہونی چاہیے۔ پامسٹری کے مطابق جن لوگوں کی بے واضح ہوتی ہے، وہ جرت مند، خود مختار، ذہین اور اللہ پر بھروسہ کرنے والے ہوتے ہیں۔ وہ دوسروں کے محتاج نہیں ہوتے، فیصلہ کرنے میں انہیں دشواری نہیں ہوتی، پیسہ انہیں وافر ملتا ہے، جیب خالی نہیں رہتی، اور ایسے لوگ قابل بھروسہ ہوتے ہیں۔ لیکن یہاں ایک اہم سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسلام میں ہاتھوں کی لکیروں کے علم کی ممانعت کی گئی ہے، تو پھر کیا اس علم کو پڑھنا یا سیکھنا بھی حرام ہے؟ جیسے کہ ایک حدیث پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ارشاد ہے کہ جو شخص کسی نجومی کے پاس گیا اور اس سے کوئی سوال پوچھا تو اس کی 40 دن کی نماز قبول نہیں کی جاتی۔ پامسٹری بھی علم نجوم میں ہی آتا ہے، اس لیے ایسا کرنا قطعاً درست نہیں۔ اس کو دنیا بھر میں ایک علم کے طور پر تسلیم کیا جاتا ہے، کیونکہ آج کے دن تک نہ تو اس کو سائنسی اعتباریت حاصل ہوئی اور نہ واقعاتی شہادتوں سے اس کی تائید ہوتی ہے۔ اس لیے اس کے شوقین افراد اسے ایک علم کے طور پر لے تو بہتر ہوگا۔ جیسے کہ موسم کی پیشن گوئی ایک باقاعدہ سائنسی عمل ہے جو مشاہدے، معلومات اور تجزیے پر مبنی ہوتا ہے، جس میں آنے والے دنوں یا گھنٹوں میں موسم کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آنے والے وقت میں موسم کیسا رہنے کا امکان ہے، اور جتنا سائنس ترقی کر رہا ہے اتنی ہی تیزی سے موسم کی پیشن گوئی بھی درست ہوتی جا رہی ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ موسم ویسا ہی ضرور ہوگا جیسے پیشن گوئی کی گئی، کیونکہ غیب کا علم اور مستقبل کا علم ایک اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں۔
تو पामिस्ट्री को भी एक इल्म के तौर पर ही लिया जाए, क्योंकि इस पर यकीन नहीं किया जा सकता और ना ही हाथों की लकीरों से एक इंसान की किस्मत का कोई ताल्लुक होता है। लेकिन अल्लाह ने इंसानों को गौर व फिक्र की दावत दी है। जैसे कि दुनिया में हर इंसान के फिंगरप्रिंट्स दुनिया में किसी और इंसान के फिंगरप्रिंट्स के साथ नहीं मिलती, इसी तरह हाथों की लकीरें भी हर इंसान की अलग अलग होती हैं, जो कभी रिपीट नहीं होती। इसी तरह इंसानों के चेहरों की बनावट भी अलग अलग होती है। तो ये कहा जा सकता है कि हाथों की लकीरों में कोई ना कोई इशारा ऐसा हो सकता है जिसको समझकर इंसान इसे उसी तरह टेक्नोलॉजी में आसानी पैदा करने के लिए इस्तेमाल कर सकता है, जैसे फिंगरप्रिंट्स और आंखों और चेहरों की साख्त का इस्तेमाल आज टेक्नोलॉजी का हिस्सा बन चुकी है। याद रखें, अगर मुस्तकबिल का इल्म इंसानों में किसी के पास होता तो वो सिर्फ हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम होते, लेकिन अल्लाह ने उनको भी मुस्तकबिल के इल्म के बारे में नहीं बताया, जिनके लिए अल्लाह ने इस कायनात को तख्लीक किया। इसलिए इस इल्म के बारे में सीखें जरूर, लेकिन भरोसा सिर्फ एक अल्लाह की ज़ात पर करना चाहिए, ना कि हाथों की लकीरों पर। इसी तरह ये भी माना जाता है कि अंगूठे का ताल्लुक इंसान के दिमाग से जुड़ा है। इंसान क्या सोचता है, उसकी फितरत कैसी है। अंगूठे में अगर कुछ तब्दीलियां हो, मसलन एक वक्त पर जब हाथ पर अंगूठा अपनी कुव्वत को बैठता है और हथेली पर गिर जाता है, तो समझा जाता है कि ये अंगूठा उसी वक्त हथेली पर गिरता है जब मौत करीब आ जाती है और कुव्वतें जवाब देती हैं और दलाइल की ताकत नहीं रहती। अगर अंगूठे में लर्जिश और कमजोरी पैदा हो रही हो तो इसका मतलब ये है कि उस इंसान की कुव्वतें बीमारी की वजह से आर्जी तौर पर जवाब दे रही हैं, लेकिन जिस्म और दिमाग में दलाइल की कुव्वत बाकी है, जिसका मतलब है कि आर्जी अलामात आई हैं और ख़त्म हो जाएंगी और वो इंसान बच जाएगा। जबकि छोटे, बदे और मोटे अंगूठे वाले अफराद अपने कामों को जोर से और जल्दी से हल करने की कोशिश करते हैं और ऐसे अफराद की आदत में तहम्मुल नहीं होता, जबकि इसके बरक्स लंबे और खूबसूरत अंगूठे वाले अफराद अच्छे आदत के हामिल होते हैं और हमेशा जहानत से काम लेते हैं और मुहज्जब होते हैं। याद रखें कि इन बातों का मुस्तकबिल के इल्म से कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन इन बातों को सीखकर आप अपनी शख्सियत के बारे में जान सकते हैं और फैसला कर सकते हैं कि आपको आगे क्या करना चाहिए या जिंदगी में कौन सा अहम फैसला लेना चाहिए, जिस एक फैसले पर आपका पूरा कैरियर मुनहसर हो। इस बात में किसी मुसलमान को कोई शक नहीं होना चाहिए कि गैब का इल्म सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के पास है। इरशाद बारी ताला है, ए नबी कह दीजिए कि जो मखलूक आसमानों और ज़मीन में है, इनमें से कोई भी गैब का इल्म नहीं रखता सिवाय अल्लाह के। इस्लाम का सबसे बड़ा एहसान ये है कि इसने इंसानियत को तोहमात से निकालकर हकाइक की दुनिया में ला खड़ा किया। इस्लाम ये चाहता है कि अल्लाह के बंदे दुनिया में जारी अल्लाह ताला के कानून को समझें और इसके मुताबिक मनसूबा बंदी करके अपने मनसूबों को मुरतब करें और फिर मुस्तकबिल के लिए अल्लाह पर तवक्कल करके मामला उस पर छोड़ दें। यही कुरान पाक की तालीम है। इसी बात को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने अपनी मुख्तलिफ अहादीस में वाज़े किया है और लोगों को तोहमात के पीछे जाने से रोका है। इसलिए अगर हाथों की लकीरों को पढ़ने का शौक है तो इसे एक इल्म के तौर पर लें और इस पर यकीन ना रखें, क्योंकि किसी बुजुर्ग ने कहा है कि किस्मत उन लोगों की भी होती है जिनके हाथ नहीं होते हैं।